गजा में जंग बंदी वक्त की अहम जरूरत। आलमी बरादरी सीज फायर की कोशिशें तेज करे। फलस्तीन में कत्ल और गारत का बाजार गर्म। नस्ल कुशी रोकने के लिए मिलकर जोर लगाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का क्रिसमस तकरीब से खिताब। ट्रंप इंतजामिया मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान से बात करेगी। एटमी ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलची बराए खुसूसी मिशंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। रिचर्ड ग्रेनेल का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। और बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाजें उठ रही हैं। मीडिया पर सरगर्म उन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। आर्मी चीफ का रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल चर्च का दौरा। सिपह सलार की आमद से मसीही बरादरी की खुशियां दोबाला। जनरल आसिम मुनीर ने कहा मसीही बरादरी की कौमी तरक्की में खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, सखावत और रवादारी की याद दिलाता है। हमें मिलकर कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। पाकिस्तान ने कभी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। तहरीक इंतशार मामले को मुतनाज़ बनाकर सियासत कर रही है। मुल्क से बाहर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ लॉबिंग हो रही है। बानी माजी में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा 9 मई को जलाओ घेराव तोड़ फोड़ करने वाले सब सामने हैं। मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल तनाज़ा हल करने का चैलेंज। विफाकी हुकूमत की सदारती ऑर्डिनेंस लाने की तजवीज़। इत्तफाक राय पर सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मदारिस जिस फॉरम से रजू करना चाहें कर सकेंगे। JUI और दीगर स्टेक होल्डर्स ऑर्डिनेंस के हामी। बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा का यौम पैदाइश। पूरी कौम का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। मसारे कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चक व चौबत दस्ते ने फराइज संभाल लिए। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मसारे कायद पर हाजिरी। जियारत में कायद रेजिडेंसी पर तकरीब। वजीर आला बलोचिस्तान ने कौमी परचम लहराया। बाबा कौम की खिदमात को याद करने के लिए शहर शहर तकरीबात। आजाद कश्मीर में रैलियां। कोलू में शहरियों का बाबा कौम को खिराज अकीदत। कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद से तारीख का धारा बदला। उनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से ही आज़ाद वतन का क़याम मुमकिन हुआ। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का गैर मामूली बसीरत और गैर मुतज़लज़ल हिम्मत को खिराज तहसीन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। विफाकी वज़ीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की कायद के यौम पैदाइश पर कौम को मुबारकबाद। मसीही बरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पाक फौज का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कायद आज़म की अनथक कोशिशों ने अवाम को मुत्तहिद किया। खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। अर्ज़ पाक से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फोर्सेस का ऑपरेशन। 13 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक पे मिलाते रहेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खिराज तहसीन। 7.5 लाख तक की आबादी है। हम मुकम्मल तौर पर महसूर हो चुके हैं। अशाए खुर्दनोश की किल्लत है। अद्वियात बिल्कुल नापीद हो चुके हुए हैं। मुकामी एरियाज हैं, 7 मुज़ाफ़ाती जो एरियाज हैं वहाँ पर बच्चों की आमाद का सिलसिला 100 से ज्यादा तजावज़ कर गया है। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश, 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। तहसील चेयरमैन का दावा, 60 अमवात की मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। तादाद 100 तक जा सकती है। फैसल ईदी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बच्चों की अमवात की खबरें बेबुनियाद है। बैरिस्टर सैफ की तरदीद। शहरी भी दवाओं के लिए दरबदर। जान बचाने वाली दवाएं भी नायाब। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पारा चिनार में इमदादी सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर से दवाओं की बड़ी खेप पहुंचा दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की इंतजामी जज की जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत।
فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار، کہا انتظامی جج کی حیثیت سے سبکدوش ہو چکا ہوں۔ جسٹس منصور کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتظامی جج مقرر کیا تھا۔ باخبر، معتبر اور مقبول ترین حق اور سچ کی آواز، ذمہ دارانہ صحافت کی شاندار مثال، سما کی کامیابی کے 17 سال، اسلام آباد میں سالگرہ کی پروقار تقریب، وفاقی وزیر اطلاعات کی شرکت، عطا تارڑ، ڈائریکٹر ویژن گروپ عبدالرافع خان اور صدر سما ٹی وی ندیم ملک نے کیک کاٹا، سینئر اینکر اور سما فیملی بھی موجود۔ عطا تارڑ کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ اور شاندار کامیابیوں کی تعریف، کہا پیکا قوانین کا ہدف صحافی نہیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے قوانین بنانا ضروری ہے۔ سما کی بے مثال کامیابیوں کے 17 سال، شہر شہر سالگرہ کی تقریبات، لاہور میں گورنر پنجاب سلیم حیدر، کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور کوئٹہ میں گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل نے کیک کاٹا۔ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ سما کی خوشیوں میں شریک، ملتان میں ارکان اسمبلی کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت، شاہد خاقان عباسی کی نیک تمنائیں۔ شاباش سما، سیاسی رہنما، شوبز اسٹارز، کھلاڑیوں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خدمات کی اعتراف کیا، غیر جانبدارانہ پالیسی کی تعریف، سما نے ہمیشہ سچ کی تصویر دکھائی، ذمہ دارانہ صحافت نبھائی، سالگرہ پر مبارکباد، روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان میں کرسمس کے رنگ، شہر شہر تقریبات، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں، تحائف تقسیم، کور کمانڈر بلوچستان کی کوئٹہ میں کرسمس کی دعائیہ تقریب میں شرکت، پشاور میں مسیحی برادری کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد، جنوبی پنجاب کے گرجا گھروں میں بھی تقریبات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کرسمس تقریب میں شرکت، کیک کاٹا، کہا مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، ہماری تمام توجہ بہتر پاکستان اور بہتر پنجاب بنانے پر ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار، ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب، پوپ فرانسس نے مقدس دروازہ کھول کر کرسمس کا افتتاح کیا، دمشق کے مرکزی گرجا گھروں میں بھی تقریبات، لندن کے ویسٹ منسٹر ایبی میں شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن کی تقریب میں شرکت، مذہبی گیت گائے، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس بھی سج گیا، خلا بازوں کی بین الاقوامی اسٹیشن سے کرسمس کی مبارکباد۔ قازقستان میں آذربائیجان کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں 62 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے، 29 افراد زندہ بچ گئے، حکام نے 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، شدید دھند کے باعث طیارے کا رخ تبدیل کیا گیا مگر لینڈ نہ کر سکا۔ شاہین نئے امتحان کو تیار، پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے سنچورین میں ہوگا، پلئنگ 11 میں 4 فاسٹ بولرز شامل، محمد عباس 3 سال بعد ٹیسٹ کھیلیں گے، بابر اعظم بھی 11 رکنی ٹیم کا حصہ، شاہینوں کا فوٹو شوٹ۔